डाली लो पार्टी करो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स बर्तमान टाइम आसीगला 8टा। तो बर्तमान खरा देखो केमती होची। खरा तो तार सदाବେଳେ चलची। आमर बर्तमान ब्लॉगटा मुझे स्टार्ट कली। आ बर्तमान बो मोर कौन कर ना परिया काटुची। कौन कर चुकलो बो आलू भजा करबू। रुटी ना पिठा। तो यथा शीघ्र पिठा को आलू भजा हो गले तो मु पिठा खाइबी। सकाल किसी खाइनी। बो एगा तो नथिले किसी भी करना पखाड़ भात अच्छी। आज भात रोषेई जमा पड़े। कालठू जाते मामू घर, आज सकाल सकाल आइले। एमाने खाली बुलुंट मत कुआड़े बुलाऊ ना। कौन तो जाकि भाई की बो कालठू नाला आम दी जेजे मु जो हईराण होचु। टेंशन किसी ना जेजे खाली हईराण कर मत। राति 2टा राति 2टा मत उठे कहते सकाल पाइले जा गाई बांध देकिया। हाँ बा मो मुंड टीण मुझे कहली तुम शोनी मत शोक दबानी। मुझे घरे डाकिले तापर तापर टिके माने माने 10टा 11टा बेलू शोक जाइए। बो फोन कलु फोन कर बुझिलुनि। मुझे कहली तुम शोन माने कौन कथा बोली मत विरक्त कर सारे। रात आउ थे भोर डाकिले शुणिली आड़िक उठिलेनी। मैं डाकुन खाली 4टा 4:30 5टा डाकिथे गाई बांधा को। मुझे शोई थे 5:30 बेलू कपाट जेजे फिटे थे। आम के एकुटिया रहनु जे 3 दिन आमको ये एकुटिया रखीदे बो बो हेरिका मामू घर को जाई बुलिकी अजा बुढ़ा कहलुनि बो था अजा को आ बुमरी थी ना नहीं देखी आइल। आम कौन जा मो बो देख मामू घर के तो आंब आनी गदी बेरा सब मिठा आंब। हाँ 4टा आनी गई। हाँ अरे मिठा आंब नहीं खटा जे गोटे आने कथा मिठा होता खटा होता ये आमर तो बाबू ये शोई नौनी कहीं ये नबनी आज नबनी के दिन है जाए। मो बो बाप घर गला तो बापा जहाँ दिखते न दिखते गाँ जाक बुल सब आनी शुखुआ आनी आंब आनी मो बो गाँ जाकर झील जा नागिलो ते झील के कले समझे झील नाला गाँ मामू घर तोर यहाँ किए कौन तोर मामू घर आ तो निजर निजर कौटी अच्छी मामू घर मो बोल तो कि गाँ जाक झील कर दी स्नेह आदर बहुत दौरान मो मम्मी की। तो फ्रेंड्स बर्तमान मो बो आनी जलखे मत कहार नहीं बरा चप जेजम ट्रेर अच्छी 3 प्रबल अच्छी तो अधा है मु 4टा खाई बेसी खाई भोग लगुनि। हौ सकाल सकाल जलखिया होगला तेल प्रबल आ कौन खाइल पेट गैस हम। जब तेल पकई छाड़ तुम 2 जन जाक बर्तन आईच तुम 2 जन जाक बर्तन मो बो साहय कर
କାହିଁକି ଚିକେନ ଚିକେନ ଦେତେ ଭଲ ସିଆଡ଼େ କାହିଁ ଯା ସିଆଡ଼େ ଇଏ ନାହିଁ ତୁ ଯା ମୁଁ ଯିବିନି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି ଡିଜେ ବଜେଆ କହିଲା ଡିଜେ ବଜା ପାଠ ପଢିଆ ନା ନାଇଁ କହିଲା ଡିଜେ ବଜା ଆଉ ସିଧୁ ହାଏ କରିଦିଅ କଣ କହୁଛୁ ତମେ ଯୋଡ଼ାକ ଆସିକି ବିରକ୍ତିଆ କରୁଛ କଥା ମାନିନି ସିଧୁ ଇଏ ଦୁଆର ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଖାଇବଟି ଚକୁଳି ଗଲେ ଖାଇବଟି ତ ଚକୁଳି ବଲୁନ ଆଉ ଚିକେନ ଖାଇବୁ ଚିକେନ ହଉ ଭୂତ ବାୟା ବାୟାଣୀ ଯୋଡ଼ା ଆଗ କାନ ପୁରା ତାଦା କରିଦଉଛନ୍ତି ବାବାରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ କେମିତି ଚିଲଉଛ ଚୁପ୍ ଖାଲି ଖାଲି ଗୋଳଉଛି ବଜର ବଜର ପଇଲା ବାଗେଇକି ଆଇନା ପଡ଼ିଲୁ ପୁଣି ନା ଆଇ ଆଉ ହଁ ଓଲା 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 ଟେକେନି ପଡ଼ିଆ ଦିଅ ଯାକ ପିଲେ ପିଲା କେତେ ଦେଖିବ ସେତିକି ଦେଖ डिस्टर्ब करनी ता मार आगे दे आंचुड़ी दब बुझ ना नहीं हे हेन नहीं आरी एड़ा हारी ता मार आगे से भीतर नहीं आउ एठी पळाई छनी ना मजा मस्ती चलै छनी कि विरक्त करू छनी हो रे अवश्य गोटे भल जिंस मजा मस्ती चलै छ किंतु बहुत विरक्त करछ आपण माने आप एठिका एठिका तू एठिका आसनु ए खाली मोबाइल छाड़ी पकोची आर शांतनु खाली इच्छा अच्छी मोबाइल धरी फटो उठे तो गोटे बाइयाटा कि फटोटा उठार कौन खुशी गोटे फटो तू उठेबू जा न उठे देखी कौन है अरे एरा केन आंब गुरा कौन मुहर मारलु भाई तोर से भाई तोर टी बाइयाणी जोड़ाक कौन कह तुम दिज कथा अरे मो कथा टे सुन सुन ए पनीर लो ए डाली लो पार्टी अरे बाइयाणी गुरा पार्टी कले न पार्टी कले मु जानी तंटी बसीज ये जो तंटी ये छिड़ी गले आते कथा कही पारे जोर चिल्लाच तुम जुआर जी मो पछ पछ आस दिहर गाधे ने बुझुन गाधे ने देखू ये देखू हर ना चोपा
କୋଉ ସାପ ରଣା नहीं ଆଉ गोटे गारा गारा पड़थिया जो काला काला पड़थिया सेटा गारा गारा पड़थिया ହଁ बड़टे ବଡ଼ଟେ କେତେ ବଡ଼ मैं जाने न मैं देखछि न ଏତେ ବଡ଼ କି सुनी बड़ा की ଦିଟା 40 ହେଇଥିଲା ନା କେତେ ହେଇଥିଲା ତମେ ଡାକିକି ବସେଇ ଉଠେଇ ଦେଲେନି ହୁଁ କଣ ଏତେ ଲାଗୁଥିଲା କୋଉଠି ଫିଟେଇକି ଆସି ବସିଲ? ତମେ କଣ ରାତିରୁ ଫିଟେଇକି ଆସିକି ବଇଥିଲ? ରାତି ଅଧରେ 1000 ଥର ଉଠୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ହାତରେ 20 ଦିନ ରହିବ ଶେଷ ହେଇଯିବ 8-10 ଦିନ ରହିବ ତାଙ୍କ ସରିଗଲା ଖାଇବା ଆଉ ତ ବହୁତ ତାର ଚାଲିଛି ଭାଇ ପିଙ୍ଗରୁ ନା କଣ ଭଜା କଣ କଲୁ? ଥୁଅ ଭଜା ଘରେ ତ ହେଇଛି ନାଇଁ ତୁ ଥୋଇଦବୁ ମାଛି ଲାଗି ମୁଁ ତୁ ଖାଇଦେ ତୁ ଗୋଟେ ପଟକୁ ପିଠାଟା ଖାଇଦେ ତୁ ଖାଇଦେ ଜେଜ କଣ ଦେଖିବ ମୁଁ ଶୋଇଛି ଭଡ଼ା ତୁ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାଡ଼େ ବସିଲୁ ମିଲି ଗଲା ତୋତେ ଭାତ ଯାଉ ମୁଁ ଡାକ ପକେଇଛି ରାତି ଯାକ ବିରକ୍ତ କରଉଛ ମୁଁ ତ ହସା ଉଠୁଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଗଲା ତ ଗାଧେଇ ପଇଲା ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଗାଧେଇ ପଇଲା ମାନେ ଖରା ଦିନେ ପଖାଳ ବାଢିବି ହଁ ବାଡ଼ ଖାଇବୁଟି? ହଁ ୟେସ୍ ଓହୋ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଖରା ଦିନେ ତ କହନି ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ଖାଇବା ଆଜି ପଖାଳ ଖିଆ ହବ କାହିଁକିନା ବୋଇଙ୍ଗା କାଲି ନଥିଲେ ଯେ କାଲିର ପଖାଳ ଆଜି ଅଛି ଆଜି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବୁ ସବୁ ତ ଥୋଇ ପଳେଇଛୁ ଆମ କାଲି ତ କେହି ଭାତ ଖାଇନାହାନ୍ତି ତ ସବୁ ତ ଅଛି ଭାତ ଖାଇଥିଲୁ କହିଲୁ ରାତିରେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ ନାକୁ ଖାଇଥିଲି କାହିଁକି? ଆଉ ମୁଁ ତ 7ଟା ବେଳକୁ ପିଇଲି କ୍ଷୀର ଆଉ ତ ଚାଲ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଲା ଆଉ ବାରିପଟେ ଆମର ସିଦ୍ଧର ମାଙ୍କଡ଼ ତଳୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ଖାଇଯାଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ ବୋଲି ତ ଖରା ହେବି ଖରା ହେଲାଇ ଆଉ ଜେଜେ ଆମର ଠିକ୍ ଶୋଇଛନ୍ତି ତୁ ଇଆଡ଼େ କେତେବେଳେ ଆଇଲୁ ରେ? କହୁଛି ଜେଜେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କହିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ଜେଜେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲି କଣ କହୁଛୁ? ଆମ ଗଛରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଚଢୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ନାଇଁ ବା କାଲି ତୁ ପାରିପାରିବୁ ପାରିଲେ ନ କହିବା ବାଦ ସିଆଡ଼େ ସିଧୁ ଚିଲଉଛି ମୁଁ ପାରିଦେବି ନହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା ଆଉ ତୁ କୋଉ ପାରିପାରିବୁ କି ଏତେ ବାଟ ଚଢ଼ିକି? ନାଇଁ ପାରିଦେବି ତ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାହା ଅବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବାକି ଏ ବର୍ଷ ଆମ୍ବ ଏଇ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଲା ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି ଆଉ ଆଗକୁ ନେବିନି ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ କାଲି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ବାଏ।